Ambon, Maambon. Dito na tayo sa airport. Yan. Kikita nyo yan, guys. Ayan. Tatawid tayo. Nag-commute lang tayo kasi. Ayan, guys. Ang dilim. Yan o. Sana hindi madili yung flight ko. Ayan, guys, oh. Pabrika ayo. Ang dilim-dilim. Anong oras pa lang? Alas 2. Na Bagyo. Yan, guys, nandito na tayo sa airport. Commute lang kasi walang pang taxi. Malang pang taxi. Ayun, guys, sinaga natin kasi baka uulan kasi, kaya yun. Importante yan, dito na tayo sa airport. Yan, guys. Yan. Ayan na, guys. Alam nyo ba to? Saan banda to? Anong terminal to? Anong airport ba to? Yan. Ayan na, guys.